labi-labi ko rin no. Sa siningaga dis kita mangape no, matulong makuha na mayroong memory verse siningaga no. Basahan natin sa Galatians chapter 6 verse 7 no. The Bible says no, be not deceived, God is not mocked no. Whosoever a man soweth shall be also reap no. Dapat ang hindi nato laglugan, hindi nato yago taon no. Kaya kung ano man gisabog naton no, gisabog sa tanan nga tao amo man na ianihon. Yung magsabog ka malain amo man na imo anihon no. Nagtanom ka saging bunga mangga no. Nagtanom ka kalabasa nagbunga sa kamuti. Ibla kamuti no. Kung nangapi ka dapat mainit hindi bugnaw kag mayong aga tanan sa liwat